أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد ما دامت الصلاة، وصل على محمد ما دامت الرحمة، وصل على محمد ما دامت البركات، وصل على محمد ما دامت البركات، وصل على روح محمد في الأرواح، وصل على سورة محمد في الصور، وصل على اسم محمد في الأسماء، وصل على نفس محمد في النفوس، وصل على قلب محمد في القلوب، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على روضة محمد في الرياض، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على تربة محمد في التراب، وصل على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. درود शरीफ कब्रिस्तान। इस दुरूद को कब्रिस्तान में 3 दफ़ा पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला मुर्दों पर से 70 साल के लिए अज़ाब उठा लेता है। और 4 दफ़ा पढ़ने से क़यामत तक का अज़ाब अल्लाह ताला उठा लेता है। 24 दफ़ा पढ़ने से अल्लाह ताला पढ़ने वाले की वालिदैन को बख्श देता है। अल्लाह ताला फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि इसके वालिदैन की क़यामत तक ज़ियारत करते रहो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।